أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الأطهار وصحابه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقني للصواب إنك أنت الهادي إلى صراط المستقيم. تقبل الله عبادتنا واجعلنا من أهل الجنة. Isbu damun kalandun anga foli bawye jien fambela jelen fe ni ama yirawla ka fo oni an sigile anga majalise kanaka no de Sheikh Yaqub Dugwe aka kalande krankere no ka sigi krankere ni insha Allah na fo la dala kula abamulu chuwamina samedi ame sigi ka tem krankere no ta ka isbu damun kalandun la kala ala ka dinela ani ala bato to mana insha Allah taala tammi mamulo bi ode azikru wa dua wa adabuhuma ode zikru ani do condition kene grande munumbala ala bato la ka ngi jato condition mununa aka ala bato konnala comme la kula yana anga donga wajulu konnala amadam nani ala ko foye insha Allah taala. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. ووفقني للصواب إنك أنت الهادي إلى صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي الله تعالى فك بركة على مني أنسجي
bi kenenga kenami hizbud daimu kalandenga kene nango hizbud daimu kalandenga a sheikh yakub dukuri qaddasa allah sirrahu alayka kalandenga kene gudili kerengana ni minna ya daka kalandenga ode hizbud daimu anya fowe ka caya difference mimbe wurdili kala to ali sheikh ka kalandenga te ala do ni tugula a sheikh yakub dukuru bike ala do magat wurdili kalaw be ala batu bagaw be ma min ala don ka wele ma min ala don ka kofo ani ma min me ala kofo na ne weti la ilaha illallah bayriga ani me ala don ka fo shengile ala do maga mi ya fo shengila ka baraji ka bunta sa ya fo ka se niveau mina dusukun ko labu na do ita ba ne ngunga dusukun me butiki ko wala ma dusukun ba furmu soka wala ma ba dunga amma ni ala fa ala kan kisho ala bato do de nga shegu ka bu aka kala ne wake ko ala bato fasu ke ba ame walanda mi kambi ode ala bato condition fenji men be siraj me be ni eyota ala bi soyi ka boto siraj me be ni yo taybi du alaka siraj me be ni e ota wurdili kan bara min ga adama dina boki wurdili ba adama den gilan abiku abi sanu ki ibla in nature yela ode wurdili kan bara walanda amena bo kitabu min gono shehu ba kitabu gilan no sheikh yakub dukuri kitabu toko az-zikru wad-du'a wa adabuhuma ka ala kufo ani ka ala deli ani o fula ladabu ala kufo ani ala deli aya damina melo de fadlu zikru na fay jume ibala ka minga ka valeur do ka na fado folo ala kufo da kurnya fla ayo fo ala kufo na fala kuma kan mini kiraba ka kuma do qala alayhi salam an kuntigi muhammad alaka kishi anaka nema baka wa alihi anaka demya dunwa ko la yaqudu qaumun yazkuruna allah ta'ala ako jama kunu foyti ko aw bisigi sigi kun warati awla ala ko foliko illa fo khaffatuhumul malaika fo malaka ko jigika aw fam bedatu fo la rushila ka damana dugolo ka bi yela ila nyonka fo la rushila ko datu nu kamawni wa ghashiyatuhumur rahma ala ka hinaka ka fam bela jilin datu aw kuna fuka sali alaka masayama arrahman ala al-arsh istawa aka hina masamin be la rushika ako hina ingeka au datugu wa nazalat alayhimus sakina fu alaka ka basigi dusukun basigi jigi auka dusukun basigi alako jigi auka wa zakarahumullahu ta'ala utabanene ko allah ta'ala rabbi au kufo fi man indahu munum ba yore abaw kufo ni fenye femunum ba ali ala rabbuli yuma munum ba bulu eba fo ya allah ya rahman ya allah ya rahman abi ko fani jume naga hinewi karsanyi ke jonyumai abi tayto ma ni ke jonyumai ninga hine ni ke tan ninga hine ni bunya ninga hine ni ko bunya ninga hine nyenin kiye ninga hine parce que e ya kofo naga hine masaye ya kofo naka bunye abo e fene kofo ni odili de yi allah allah da nanima nganga dunga fo zikru ko bay ubanango kiraka hadisa warabi yako masalul ladhi akum ma misaliya yazkuru rabbahu ma min bi amma kufunu alai walladhi ani mami la yazkuruhu nati ala kufo kufla misaliya kiraka kuma ka ko masalul hayy wal mayyit bina fo shu ani yenama ala kufola ninde bi ela don o yeshu de ngata parce que farsugo bi ke kaburudi farsugo ma do bolo ko farsugo ya dama de farsugo ta dama de farsugo yi furoko de shigu ba fanye farsugo yi furoko de o ti adama de fiyo adama de nindi inni o de adama de nindi farsugo yi fude ta do ko fudo foni do min ni mbora kono nini mbora kono mumbikala ba ko kaje ka finin do ala ka sinziri ka chesiri ka kansiri ka ta dinga sene ute dawma dinga kono jugun be kala ka dinga deni wera di boy subhanallah ka shori o kono a shori ngwa kono uti dawma de biriku de bege ka datugu ka kala ka bogo nyigin ka be bari ali woni fitinin tibla allah akbar ka be bari ka datugu ka sa fanshi kana bo parce que ni nafa fuite ni na ni yara moy al dugolo sanfe allah akbar awa dinga kono dama mayne fuka du fu wo kono de ni fe nogoli fe sofa de do quoi subhanallah di ba blato ere ba ye ka fo jay be fu de ka dongo de bi kungolo ko afika ni bi bomoshi labe ibi daw ko ka je bi yere fe e be ka fargolo min labe ne o fudi allah akbar iko ni ba labe cheno akanga labe parce que fe nyuma ngadi alay ngawte ko kisede ni dana fargolo ma ibi fu kale kisere bi farko sugo inde kono allah o de ni ale dia yere farsugo in kelembe aka kasudi akurulin ba kono di
puissance fanga foyi t'a la k'a to yen fo ni e yɛrɛ ye fanga min d'a ma n'i ka cɛsiriw ye o différence pour que e ka o ni ka ɲɛnamaya in sɔrɔ ala ko fɔ de b'o kɛ bon n'e ma ala ko fɔ e bɛna fɔ su de i farisogo kɛlen bɛ kaburu ye ni b'a kɔnɔ parce que i bɛ nin dun o de bolo n'i ye muso ɲuman ye fan min fɛ i bɛ su bɛɛ kɛ k'o ka so yɔrɔ ɲini e bɛ taa i bɛ nin dun o bolo e kɔni bɛ girin dɔrɔn diɲɛdenya dɔrɔn i hakili tɛ ala ye kira ko ala kofɔla ani ala kofɔbali différence o de ye su ani ɲɛnama ala k'an fara ala kofɔbaw o kɔfɛ alahu taala ye min fɔ a y'o d'a kan fazkuruni ala ko aw ye ne kofɔ ka caya azkurkum n'aw ye n kofɔ ne fana bɛ aw kofɔ kuma kɔrɔma don ni e ko ya allahu ya allahu a tɛna fɔ k'a fana b'a fɔ ya dawuda ya dawuda aw tɛ dɛ n'i ko ya allahu a b'i laminɛ ni mun ye dawuda ye n ka masaya dɔn o la ne ala fana bɛ a wasa a ye n ka masaya dɔn a ye n ka bonyaw dɔn o la n y'a kofɔ ni wasa ye n bɛna karisa wasa hali n'a sɔrɔ la bi tɛ n b'a wasa hali ni bi i b'o de bila i kunna koyi ala batutɔ a bila i kunna ka fɔ ka mɔgɔw bɛ nafolotigiw bɛ waso n'u ka nafolo ye sotigiw bɛ waso n'u ka duw ye jamatigiw bɛ waso n'u ka jamaw ye e bɛ waso ni alahu de i b'o de n'i bɛ alahu fɔ alahu 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 i b'o de bila i kunna ni ne bɛ ne bolo n bɛ waso ni o de janganya ka ni i n'a fɔ nafolotigi filɛ n'a bɔra sisan a bɛ waso n'a ka nafolo bɛ yen n ko n bɛ siran mun ye e fana kan k'a fɔ de ka alahu tɔgɔ in to ne bolo n bɛ siran mun ye o de la ala b'a ye sisan n'i ye n dɔn i b'a ye ko ko mana na i ma i bɛ ala sɔrɔ ko ko mana na i ma i bɛ ala sɔrɔ a t'i labila o de ye ala k'a ka jɔn ko fɔ o y'o de ye ka na zikuru kɛ ni nɛnkun dama ye a ka se dusukun kɔnɔ a ko washkuruli aw ye ne ala barikada wala takfurun aw kana n fitiri waleya aw ye n barikada n ye nɛɛma min kɛ aw ye ni ala min ye sira don aw kɔrɔ aw ka kɛ ala batolaw ye ala ka nɛɛma ba ye n ye sira don aw kɔrɔ aw ka kɛ dugure ka kalanden o ye ala ka nɛɛma ba ye n ye ala sira don aw kɔrɔ ka maa di aw ma maa min bɛ ne ala bato cogo ɲuman fɔ aw ye maa min bɛ sira di aw ma aw bɛ se ka nɔɔrɔ sɔrɔ ni sira min ye aw kelen kelen bɛ kɛ jamana kɔnɔ i b'a fɔ kira nɔlabilaw parce que n'i ala dɔn ka ban e kelen bɛ jamana kɔnɔ i ko kira nɔlabila ala dɔn nafaw aw kelen kelen mana taa jamana o jamana kan ka don ala batolaw cɛla n'aw kumana dɔrɔn u b'aw lamɛn tun y'o de parce que ala dɔn bɛ yen ala batola filɛ nin ye a mago bɛ ala dɔn waati bɛ na kɛ n'a ma ala dɔnbaga sɔrɔ a bɛ taa wula kɔnɔ ou bien a bɛ yaala kunfɛ a bɛ kɛ ko fatɔ f'a ka ala dɔnbaga de sɔrɔ min b'a jira la i bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ dilan tan nin a bɛ dilan tan i bɛ taa tan i bɛ bɔ tan i bɛ na tan i bɛ bɔ tan n'a t'o dɔn dɔrɔn a banna a bɛ kɛ a damamɔgɔ ye n'ala ma jɛngɛ yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ k'a jugu ye ala bato tuma dɔ la i bɛ se niveau dɔ la hali n'i ma farati i b'i ba k'i jugu ye parce que ni nɔrɔ nan'i ma nɔrɔ in ka girin a puissance ka bon a b'i hakili dépasser e bɛ fɛn bɛɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko fɛn jugu de b'i kɔ ka sɔrɔ nɔrɔ in de nan'i ma a bɛ fɛ k'i ko k'i bɔ ala kota nɔgɔ la o wagati n'ala ma jɛngɛ e bolo dabali jugu subagaw ni fɛn jugu sugu bɛɛ de b'i nɔfɛ hali i bangebaga n'i y'a filɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko subaga don parce que fɛn min b'i kan i tɛ s'a kɔrɔ fo ala dɔnnaba de ka k'i ɲɛ a k'i guider parce que ala bato bɛ se yɔrɔ dɔ la nɔrɔ de bɛ na i ma nɔrɔ in bɛ na a bɛ mɛnɛ de n'a mɛnɛna a b'i jeni de ka waati jan kɛ san caman a b'i jeni n'a y'i jeni bi ka nkalontigɛ nɔgɔ ko ka bɔ i la a b'i jeni sini ka jɛnɛya nɔgɔ ko ka bɔ i la a b'i jeni o kɔfɛ ka ala kota fɛn fɛn bɛ yen a b'a bɛɛ jeni k'a ban e yɛrɛ bɛ ɲinɛ a kɔ pewu mais o nɔrɔ in ti mɛnɛ f'i ka tugu ala ka maa ɲuman de kɔ o ti sɔrɔ par hasard de ko n ye wurudili kɛ k'a kɛ fo ka dan sɔrɔ ta maa dɔ de bɛ yen min ye nɔrɔtigiba ye n'i y'a ka sira minɛ a bɛ mɛnɛ i kɔnɔ n'a mɛnɛna dɔrɔn i bɛ ala kota fɛn fɛn la a b'i cɛ ka bɔ a la dɔɔni a bɛ waati jan kɛ ten f'i yɛrɛ a bɛna se yɔrɔ dɔ la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tasuma bɛ n kɔrɔ a bɛ ka n dimi a bɛna b'o la a bɛ kɛ yeelen o y'i lafiya n'a kɛra nɔrɔ ye ka ban ala k'an fara nɔrɔ cogo nin ye kuranɛ aya ye zikuru nafa kan o tɛmɛnen ko a ko wa tasbihu ala ko suma subhanallahi fɔli ka caya min asbabil faraji wa najat ko o de ye degun wulili sababu ye ka degun wuli ka bɔ i kan joona joona ka i kunnandiya joona joona wal khalas ani ka i labila i ko kasoden labilali u b'a fɔ cogo di bamanankan na wala ka liberté d'i ma i tɔɔrɔ degun min b'i kan k'a wuli ka bɔ i pewu ka i libéré yɛlɛma hɔrɔnya voilà parce que degun ye a bɛ n'a fɔ yunusa k'a to jɛgɛ kɔnɔ degun b'a kan hami b'a kan bɔɔrɔ tɛ yen dibukuru 3 a ko walidhalika qala ta'ala de kama Allahu ta'ala ko fi sha'ni Yunus alayhi salam nabillahi Yunus ala ka kisi b'a kan o ka kibaruya la indama iltaqatahu al-hut tuma min ni jɛgɛ y'a dun ala ko
falawla annahu nasrullah yunus akumake kana akumake minal musabbihina subhanallahi fabawdoy la labisa fi batnihi kakumna dumbe kono bara in kono jege in kono bara kono ila yawmin kataduna yub'asuna shubi kunundumi Allah akbar yunus adu ay mufo shugo fatuma be ako لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيادا من الجملة أفضل الذكر من قبل كتم الذكر بك لا إله إلا الله وبلا على ما فقول لا إله إلا الله كما يابو الله أكبر كوري كما كورمان بي على ما فقول لا إله إلا الله كما يابو أي أكو جمع كما أي سبحانك من فودي ودي كما على يابو سبحانك كوري جمعي إن يونا مسبا نكا نجويا دو إن يونا مسبا كتلاك نتو كوني إكا سنوما الله أكبر لا إله إلا الله ما فويتي فناك علي سبحانك وكوري جمعي سميا بي علي كابوت tajuru sara la ika joma ni ina foni nyongo jomin ye flike kakla ka dama ka shi en nyongo masa ika sanu o lablali mako Allahu akbar sigatal ala ka sanu gabo ko eki sigiki ga dunya do ka ala wole ki dama ka shi ala ki tiga fla korota ka mi jabi ka sanu gabo Allahu akbar subhanaka ika sanu gabo manga inni kuntu minaz zalimin ne de kungara yere kun tona en ko mi donde Allahu akbar nyera kun tonyo parce que mi do parce que ne ya amerika fo nga jamana don utina tubi tukuni e ala binu halaki Allah ina fo sini sogoma faji u kanga halaki yunus ay bi beka bala ku wele fuko shuko uma jabi afana bora parce que afro ko halaki be bi fajiri damene alema ala kuno abola aka boli kuno akilla tukuni ko ale bina boli mi gale ya seko ki alatina ale jalaki alatina toro la si alema abolo de la tala du kulungulo jika ubala kata ala ke ji tura yombo yambala chani me fega ke nam kulum bolla ko jama kacha ma do be kulum mono ma minte ma jeli o de be ka to kungo be problème me fega ma do be kulum mono na ma bo abiga sabu ambe bi halaki Allah ina fo folo la daw do ba ni no golen na kulum mono jiba aw be halaki yo nyongo na fo ko ka kala filisa na bina ma mi ngamo bo kala fil lawdila kele abina nabi nyimanga ka sura fila abina nabi nyimanga sabana abina ka ho haya nabi nyimanga tala de sango na me boala do esi flam no do bulo flam no afi fa do ka fi jega na kumbe ka ku adun jogo fa dibi kuru sama shu dibi baji dibi jega kono bara dibi Allahu akbar munyabo subhanallahi diyabo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin subhanallahi fena korade tukuni kuni wasabagai aladi subhanallahi di hasbunallahu esa abu kalama ayantu kalama subhanallahi odi hasbunallahu ayela mana dole hasbunallahu di yela mana abbe harfu kili abbe letri kili Allahu akbar iba sebe hasbunallah kaseba subhanallah abeki subhanallah samiya be alayka lilabla hasbunallah ni wasabagai edi samiya bi en nyongom masa ne ka e donke ga klaka lilabla samiya bi kuma dafale no adu nyongo soro nyongo dafa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ذكر النفع هكذا كما فرالا سيزف دعاء النفع نعم فضل الدعاء الذكر والدعاء وآدابهما نفلا بنيوفه كألا كوفو نعم أني كألا دلي أبي نيونا دعاء فلا نفع جمعي نعم ألا كوكينا بايما كل محمد أفنغا جوني ما يعبأ بكم ربي نما مغو فويتي أو دانفونا ala ko ka fawi ka mugu dingelinti awla aw bi yoromi ala tijenge ka beyin ese ya fo aw bi yoromi ala ta kunjenge ka parce que aw bi yoro ko tabi ala e mondu bayda galaxy kono dugolo ngona milliard de bi ala ti so so shika ni dugolo te
a si tɛ yen ko ala bɛ sɔsɔ min na ni dugukolo in tɛ o la ala bɛ n'o tɔ ninnu to yen ka anw de filɛ o de kama k'a mago foyi den kelen tɛ anw na a mago bɛ jɔ an na mun kama lawula a ko ni kama du'aukum ni aw ka ne delili tun tɛ n mago si den kelen t'aw la nka komi aw mago bɛ n'a bɛ n deli o la n bɛ n janto aw la dɔɔnin n'a ye n deli tuma min b'aw ja o kɔrɔ ye jumɛn ye ni e k'i ti ala deli ka ban a dɔn k'a fɔ i ni ala cɛ b'i ko jɛgɛjala ni baji aw ti su la a ti tile la a mago foyi den kelen t'i la i mana kɛ maa o maa ye a mago t'i la kira n'a ka kiraya ala y'o min fisaya ni danfɛn bɛɛ ye a fɔra ko kana yakumu mina leili hatta tatafattara kadamahu ko kira tun bɛ su jɔ ka ala bato f'a sen dondoli bi pɛrɛn joli bi bɔ a la ala ko min ma i ye min kɛ o i ma min kɛ o n y'a bɛɛ yafa i ye diɲɛ ni lahara maa min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye o ye e de danfɛn bɛɛ kuntigi nka o tun bɛ su bɛɛ ban ka ala bato i m'a ye a tun bɛ su bɛɛ ban ka ala bato e bolo jumɛn don a bɛ siran ala ɲɛ de ni mɔgɔ nin o fɔ kira kɔni ma siran ala ɲɛ cogo di ala ye fɛn bɛɛ kɛ ala teri don ala y'a kanu a ye ala kanu ko dɔ delila ka walijubɔ dɔ ɲininka ko kanu ni siranya bɛ se ka sɔrɔ e bɛ se ka fɛn kanu ka tila ka siran ye cogo k'a fɔ ko karisa in kanu a jarabilan na e ka tila ka siran ye e y'a kanu a jarabilen bɛ la a fana ye kanu e jarabilen b'a la e bɛ taa siran ɲɛ mun de la est ce que fɛn min y'i kanu bɛ tɔɔrɔ las'i ma wa ko walijukɛ ko ale kanu bɛ ala la ala kanu b'ale la et puis o bɛ tila ka siran ala ɲɛ ka su bɛɛ kɛ ala bato la e bɛ mun jaabi d'a ma waliw ka ala ɲɛsiranya ani anw ta tɛ kelen olu ka ala ɲɛsiranya ye jumɛn ye ala ye min kɛ ɲin ti fɛ hali miniti dama ala ka kɔ don na a bɛ siran ne est ce que ne ye bi su in bila ala ti est ce que ala tɛna dimi pourquoi ne ye bi su bila maa batu k'a yɔrɔ janya dɔɔnin parce que ala bɛ nɛɛma dɔ de kɛ maa ɲumanw ye k'a bila u la u ni nɛɛma in bɛ ɲɔgɔn fɛ su ani tile k'o nɛɛma in t'u na u ni ala de bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile ala fana bɛ waliju o jarabi jugu min bɛ k'u la ala b'u fana lajarabi k'o to yen ni wagatinin bila dɔrɔn fana b'i bila dɔɔnin n'a ye bila dɔɔnin dɔrɔn hali diɲɛ bɛɛ ka ci e b'o kɔrɔ dɔn ala k'i fa ni ba ni denw ni muso bɛɛ faga e b'o kɔrɔ dɔn ko o min ni ala y'o bila e la u ka taa o zawuku di a ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nka ala b'a bila u ka siranyan o di u bɛ hami ni o de ye o de kama i y'ale b'i kira ye batoba min na tan a bɛ fɛ o de ka dubile dɔrɔn dɔ kana bɔ a la a n'a ka mantonw ummati a ko ni n'a sɔrɔla aw ka duwawu kun tɛ ne ala mago foyi tɛ aw la o ye duwawu nafa dɔ ye pour que ala yɛrɛ k'i filɛ dɛ a k'a sɔrɔ i y'a wele ud'uuni astajib lakum aw ye n wele n b'aw jaabi qul ud'u llaha aw ud'u rahman aw ye n wele ni n tɔgɔ alahu ye walima aw ye n wele ni n tɔgɔ rahman ye ayyamma tad'u n'aw mana ni n wele ni n tɔgɔ 99 fɛn fɛn ye walima ni n tɔgɔ fɛn fɛn ye nin bɛɛ ye n tɔgɔ sɛnɛmaw de يا الله يا رحمن 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 يا الله يا رحمن
يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن أني الله ولناته الله نعم أني ولناته الرحمن الحمد لله ني فوق با أبلاي كنا كفو استراد دليل يفول رشلا كتا الله كرحمن مسيام الله الله وهو معكم أينما كنتم الله هو ي على الذات الله يا توي شكو نافر الله كبا وي اسمي متجمنا مسمى no kabo nona katajumena adel no dele mi mire la ojo la personne le nom et la personne voilà kabo nona kata not gire la ni ko allah obi dusukun ko oui an wata sira ni ko allah shuku katasira obi dusukun ko ala bunya min kai allah latrinani o de fana bi e ya foli mi gale de sira kata alabani ini alabani mi nyofi na yoroti de mi katama wati de mi katama kana foyi miri kana lumière miri kana masake miri kana foyi miri ablay kuna subhanaka ika sanu kabo imagination bema masa minga sanu kabo imagination bema o kira ninga ko sene danfo ngada kala kumeni akwa kumbaka ala yakuno o yoro mi fienta sanve fienta dugumo koro yoro te wati kunti ala baka ala yakuno fo chugo wore tala baka ala yakuno yoroti dammi ka tay fu subhanaka de wode kama subhanallahi nana qur'ana kono katima ala to ko beka qur'ana do mo be subhanallahi ala de be degum be wuli ni bi fika ken ma nyuma dafane ndro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin iblo iti nyani nam al ni bina kolongono ki toaka iti toro ali ni ala do ali ti jogi ala kasanu ko e min ba ko fotuma be ala ka sanu ga fo ko fasuku kiso akoni mi segi la jarabi abila jarabi abi ko chamangila na ba fagi i son joro bawla ala tim i son fi fa ki la jarabi ala ka la jarabi be me fi ko fam o fana ti dafa ila fi ka din alama mu'miniya ti dafa fa ka sur edina alama sigatala ni ko nga ala ka ba o ko re ala ndina fen mana ne soro o be bora edi yoro fo ti siga ne soro ke ala to i ka sanu o makwa uyen dabalde uyen bone uyen juguyade uyen keta ni be kaloni ala ka sanu ga boni bema e min bala ka batu ala ka sanu ga foka kati labla mawli fenfe man yisro ala rede o kila wala ala e fenfe kila o kano parce que ala ka di e jarabile me musumina tuma do la anna ibalini ite fe mo to kambi ni nga kay fo fo no kama fo ko dorne ko nchaka kendewa wala sa akana fo i abiban no bele ba no fe voilà wala alni ala juguman kila ala ka juguman e bolo juguman do de na juguman te de nyumandi e bolo ala be fanda abla ila ka geleya bi ika ni ala ye sondongodo e ala ko to be fo ro retiye sigatal ala bodi do abe geleya bi ka fo fa ki glan ki bla niveau mi alnya milliard di machineti sigi sama o de la bi geleya bi ka nyani ki nyani iga tige ko bela ka toto ala yere wala alna ye sonza ebna ka foli fe ma wara mangani ni soni manga do sira wara fe ni alla tati wala ti kunonguya abi son dia anila harab hadisa an kuntige muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duwana falako la yughni hadarun min qadarin ko yere kolosi ti siga ala kan latige bani imani jandu yere la chugo ala min latige ka obiso imani yere kolosi chugo yawo chugo ala ala min latige e kane obiso nga juma daka aku wa du'a'u nga ala wele yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil aku du'ubin nafanye kabo fema min jigina kaba ala juguma min latige fa jigina kaba ala ya latige ka fo ebe ke fandan ni bi to fanta yayi ne bi kewde a jigni kan ba ko du'ubin nafanye du'ubo nyonti kaba ala min latige du'uba nyonti kaba min jigina wa mimma lam yanzil ani min yere majigi no be ya majigi folo abo kun do ta jigitu Allahu akbar afamiyalawa ako wa innal balaa anga donga fo alaka la jarabi ani alaka balawmi naba bi adama dunga la yanzilu kanga donga fa bi jigi adama dinka fa yatalakahu ajigito abi jigina eminga ne ala batulay ane ka duwaw de nyongo ko be ala batu mingetani a jolem be de sanfara folo ni flana ni sabana ni wolon flana be toro shiti na ka be jigi e ka fa fo ale no ka chedi fo ka sala Allahu akbar dama na ge dumele mbaka fo ti sika jigi ka
funa kira ala ka lajarabu ye parce que duwawu jaabi dɔ de fana ye ala ka a janto la bon o dun degun ka bon parce que ala y'a janto kira la bɛɛ ye kira ka histoire a y'a fa minɛ a la depuis a ma bange a nalen san 6 a y'a ba minɛ a la a tora yɛlɛma na mɔgɔ wɛrɛw de bɛ sin di a ma a nana don min ka kalifa kɔnɔ n'o y'a mamacɛ ye a nana o ni minɛ a la a fancinin min n'a dira o fana ma waati kɛra o fana sala n'o ye Ali fa ye furumuso ɲuman min n'a y'o sɔrɔ n'o jɔla n'a ye ka fɛn bɛɛ k'a ye ala n'o fana minɛ a la o nin bɛɛ ye ala k'a jira ala k'a fɔ i ma n'i jigi da maa o ma ka b'o minɛ parce que ne ala kelen n t'i fɛ i ka foyi ye ni ne ala tɛ den wo ala y'a den bɛɛ minɛ a la dencɛ kira dencɛ si ma balikuya dencɛ ka di bɛɛ ye ni y'o kan bi mɔgɔ ye bi u t'a fɔ ale bisimila est-ce que ala ka latigɛ la kafiriya b'a la ka mɔgɔ a latigɛ mɔgɔ kɛ kafiriya o ti latigɛ la fiyewu ala kɛlen bɛ k'a latigɛ de n'i sera jugu ta i bɛ kɛ kafiri o de ye latigɛ n'i sera ɲuman ta i bɛ kɛ silamɛ o de ye ala ka latigɛ parce que ne bɛ mɔgɔ dɔw dɔn manamana kow kɛ quoi awɔ dɔw b'a fɔ ko ni ko a bɛ ko dɔ ko ala y'a latigɛ ne ka gulɔ min i b'a fɔ a ɲɛna k'a ka taa jɔ siraba cɛmancɛ la mobiliba natɔ ko ala y'a latigɛ a kana bɔ yen a k'i jɔ yen ko ala de y'a latigɛ e k'o fɔ a ye dɔrɔn ou bien a ka taa kɔlɔn dayɛlɛ dɔrɔn k'i fila kɔnɔ ko ala de y'a latigɛ a bɛ n'a dɔn ni ala y'a latigɛ ni ala m'a latigɛ gulɔ y'a diya de a y'o ta a y'o min ala ka latigɛ ye jumɛn ye a y'i sɔn hakili la ɲuman ni juguman filɛ karisa n'i min ta n b'a latigɛ i ka kɛ o maa ye n'i sera min ta n b'i to o kan o de ye ala ka latigɛ si je comprends bien i ka santé o ani i ka fɛn sɔrɔ o de bɛ latigɛ kɔnɔ ni a bɛɛ latigɛlen bɛ de ni nin sira in ta i b'a sɔrɔ ala ma foyi kɛ ko nin filɛ nin b'a kɛ maa ɲuman ye hali o dama tɛ dɛ a sɛbɛnnen bɛ de n'a ye nin sira in ta n b'a kɛ maa ɲuman ye n'a ye nin sira in bila n b'a kɛ maa jugu ye a sɛbɛnnen bɛ ten fo mɔgɔw k'o de faamu voilà fɛn bɛɛ de bilalen bɛ yen e bɛ se ka kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye fo n'a kɛra kiraya kɔni o bulon datugu mais walijuya filɛ nin ye e bɛ se ka kɛ waliju o sɛbɛnnen bɛ ala fɛ yen mais i bɛ k'a ye cogo di n'i ye a sira ɲuman minɛ i bɛ k'a ye i bɛ se ka kɛ farawuna ɲɔgɔn ye nka i bɛ kɛ ye cogo di n'i ye farawuna ka sira minɛ i bɛ kɛ farawuna ɲɔgɔn ye a sɛbɛnnen bɛ ala fɛ yen ten i kɔni i ka bange i ka kɛ cɛ ye i ka kɛ muso ye i finna i jɛla i ba ye karisa ye i fa ye karisa ye i ka dugu ye nin ye i bangela nin yɔrɔ in na i ye nin si hakɛ nin sɔrɔ i bɛ sa nin don nin ye ala ka latigɛw olu y'i dakan in kɔ o bɛ wele dakanw nka a tɔ ninnu e yɛrɛ ka cɛsiri bɛ na ni fɛn fɛn ye o bɛɛ i y'a laɲini ala y'a latigɛ di i y'a laɲini ala y'a latigɛ a ko balawu jigitɔ o bɛ bɛn fayatalakahu du'a'u duwawu de bɛ balawu jigitɔ kunbɛn n'a y'a kunbɛn mun bɛ kɛ fa ya'tali jani u bɛ siyɛn da daminɛ u bɛ ɲɔgɔn tufa daminɛ balawu b'a fɔ ne bɛ jigin de duwawu b'a fɔ i tɛ jigin balawu b'a fɔ n bɛ jigin duwawu b'a fɔ i tɛ jigin o cogoya kelen n'a tigi ka juguman de ka ca ni ɲuman bɛ na jigin juguman in b'i jɔ a ɲɛ ɲuman b'a fɔ k'a bɛ jigin juguman b'a fɔ a ye tɛ jigin a ka juguman de ye ne ye o ye tiɲɛ de ye dɛ i m'a ye nabilayi nuhu n'a den ya a ka juguman de y'a to a ma se ka tubi o nuhu yɛrɛ ko ala ma ko ala n den don dɛ nuhu y'o fɔ dɔrɔn ala ye nuhu jalaki ala ko a ma i den tɛ mun y'a k'i den ye ala ko a ma de e bɛ fɛn fɔ cogo di i tɛ min dɔn i b'i da don fɛnɛ i tɛ min dɔn cogo di parce que a ka baarakɛta man ɲi a ka baara jugu jɔla ani ɲuman cɛ ɲuman min kan ka jigin a kan fa ye nabi ɲuman o ko ye duwawu sugu bɛɛ kɛ ka ko bɛɛ kɛ den bɛ se ka tubi a ma ɲɛ mun na parce que a ka juguman de cayala fo ka kɛ sababu ye ɲuman ma jigin yɔrɔ sɔrɔ o kɔrɔ ye bɛɛ b'i kɛwale de bolo n fa ye maa ɲuman ye n ba ye maa ɲuman ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ yɛrɛnɛgɛnkanw don o bɛɛ y'a dɔn ye n'i kɛra ɲuman ye kɔni alhamdulillah mais n'i ma k'a ɲuman ye i bɛ fu kan dɛ saya de b'i ni juguman cɛ dɛ i bɛ sira ɲuman ta ka baara ɲuman kɛ kiraw de fɔ qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu a ye baara kɛ ala b'a ka baara kɛtaw ye awa kira ban yɛrɛ b'a ye kira k'a denmuso Fatima tuma kabi sisan ne den ye o t'a la de ɲuman kɛ n'i ma ɲuman kɛ n tɛ se ka nafa foyi ɲɛ yalikiyama don o min ka d'a ye kana maa si bila i kunna k'o ka di kira ye ka tɛmɛ a denmuso o tɛ yen maa si tɛ dugukolo kan min ka di kira ye ka tɛmɛ Fatima Zahara kan ala ka kisi n'a ka nɛɛma b'u fila bɛɛ o mɔgɔ tɛ yen kira y'a kanu a ni na de ka kangari da maaw ye ni maa o maa ye nin tɔɔrɔ ye ne kira tɔɔrɔ ni maa o maa y'a la nisɔndiya ye n la nisɔndiya maa o maa y'a dusu kasi ye n dusu kasi n'i ye ne dusu kasi ye ala dusu kasi ni ala dusu kasi i ta bɛ tiɲɛ a y'o fɔ bɛɛ ye tellement a y'a kanu ala ye den ninnu bɛɛ minɛ a la min sera ka
ko soro kira yo kira ali ako ila yawmil qiyamah sa e ga nyuma be kesamo be ka juguma ko be fo alkiyama jodo o kira ka hadise ako faqad yaqdi Allahu ala abdihi bi shay'in tuma dola ala be fendo latiga ka joninga fendo la kada an latiga dola bi alla yad'uhu iba soro latiga ngono o ko ni ko bi kedi o sababu yala eti siga ke ala botule o ko en nali sababu wa ube akanga biye ka do me tiga ala botudu una nyombe fa inda ahu ngani ala wele in dafa anhu ala wele ba nyonti kabuli anna sunu ke kan sa ibara mo ko sadun di yelema ala wele bi fembe yelema fona do di sala ka ala wele nga ala ko ni mi la nyine kana le wele pasa do si ga do se note ni ala wele do aba fo ni meleke ablasi o ne ala ka ala ko ud ala ta yɛrɛ sɔsɔ ayon wele mbaw jaabi o kɔrɔ de ne ye fɛn fɛn latigɛ aw kan duwawu b'a bɛɛ wuli ka bɔ yen latigɛ bɛ yen nka laɲini bɛ yen ani ala ka sɔn fɛnɛ bɛ yen n'i min laɲini n'i ala wele min ala b'o k'i ye ala bɛ maa dɔ dan a m'a dan kunnadiya kama nka yɛrɛ ka cɛsiri b'a kɛ maa ɲuman ye o de kama i bɛ maa dɔ ye a bɛ diinɛ wɛrɛ la ala b'a sama ka na diinɛ ɲuman na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a dɔn k'a fɔ kɛwale dɔ de b'a la min ka di ala ye o kama ala b'a sama ka na diinɛ ɲuman ye a ko addu'a kira ko addu'a ala wele silahul mu'min o de ye mu'minin ka kɛlɛbolo ye wa imadu din o de ye diinɛ kuloma ye wa nuru samawati wal ard sanfara nɔrɔya baga ni dugukolo nɔrɔya baga k'o de ye duwawu hakim ye hadisa in langale awa hadisu sahihu addu'a duwawu ala wele silahul mu'min ko de ye mu'minin ka kɛlɛbolo ye i ka pamuru i ka marifaw i ka nɛgɛguleku fɛn min b'a to juguma yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛyɔrɔ sɔrɔ fiyewu o y'ale de wa imadu din awa ale de y'i ka diinɛ kuloma ye dɛ wa nuru samawati wal ard sanfara 7 in nɔrɔyabaga ani dugukolo nɔrɔyabaga ale de o la foyi tɛ duwawu bɔ o kɔfɛ tuguni an kuntigi muhamadu a ka hadisa wɛrɛ bɛ yen jabiri ye min langale a ko ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum aw t'a to n ka sira don aw kɔrɔ sira min bɛ aw kisi ka bɔ aw jugu bɛɛ ma wa jugu yetaw jugu min tɛ ye a sugu bɛɛ min b'aw kisi ka bɔ a bɛɛ ma awa min fana b'aw ka garizigɛw caya ka garizigɛ caman di aw ma tad'una allaha fi laylikum aw bi ala wele aw ka su kɔnɔ wa naharikum an'aw ka tilew kɔnɔ fa inna du'a k'aw ka dɔn ka fɔ duwawu silahul mu'min o de ye mu'min ka kɛlɛbolo fɛn min b'aw kisi ka bɔ jugu ma o de aw ka ala wele aw ka su kɔnɔ an'aw ka tilew kɔnɔ sabula duwawu de ye mu'min ka kɛlɛbolo ye mais duwawu kɛtɔ mun b'a to duwawu b'a ka baara kɛ danganiya yakinu fo ka sɔrɔ e la fo yakinu in ka sɔrɔ e la nin ye duwawu ni zikuru nafa ye sisan an bɛna don jumɛn na kuwata al insan adamaden ka puissance adamaden yɛrɛ e min yɛrɛ bɛ ala bato la f'i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ e ye jɔn ye o kɔfɛ ala ye jɔn ye o kɔfɛ e bɛ ka ala bato ni tɔgɔ min ye o tɔgɔ in ye mun ye ala batobaga a bɛ ka ala bato ni min ye a n'a b'a la ka ala min bato nin fɛn saba f'i k'a saba bɛɛ dɔn ka danganiya sɔrɔ a la i k'a dɔn e yɛrɛ ye jɔn ye n bɛ ka ala min bato ala ye jɔn ye ala bɛ batola ni min ye o fana ye mun de ye adamaden puissance ba fila de bɛ adamaden al insan yatakawwanu min jasadin madiyin wa ruhin ghayri madiyin adamaden sigilen bɛ puissance ba fila ka fɔlɔ matière farisogo min b'i la ani ni min b'i la n'o tɛ matière fɛn fila matière plus ani moyi kelen ye matière ye kelen tɛ matière ye o kuwa belebeleba fila in farisogo matière lama o bɛ baara ka mun kɛ baara kolo girinw mouvement i bɛ kalan kɛ i bɛ dɔɔnin sɔrɔ i bɛ sɛbɛnniw kɛ i bɛ sow jɔ i yɛrɛ bɛ mouvement min kɛ n'i farikolo ye i bɛ sɛgɛn minnu kɛ ni o ye dɛ ale bɛ baara ale dikun ye i ma o de ka déplacement i ka mouvement ale dikun ye i ma ani i ka kalanw ani adamadenya yɛrɛ ye o kɔfɛ nka o ye an mago t'o la an kumana kan parce que ni e sara don o don o bɛ taa digi dingɛ kɔnɔ kasa yɛrɛ bɛ hali somɔgɔw tɔ hali n'ale bilala hali n'a fɔra den ka gɛlɛya fo ko su a tɛ sɔn ka taa kɔ parce que o kɔni hali banakɔtaga fisayala n'o ye sa parce que banakɔtaga an b'o k'an ka so kɔnɔ mais su an bɛ t'o don kaburu de la yen kaburu yɛrɛ n'a fɔra ko mɔgɔw ka taa sufɛ o tɛ sɔn ko kaburu la ne tɛ taa k'a jira i la k'a fɔ farisogo in tɛ foyi ye ani kolo ninnu o bɛɛ taara don i kan nka an mago bɛ jumɛn na quwwatun ruhiyyatun ghayru madiyya puissance min b'i la n'o ye âme ka puissance ye ni matière tɛ ale de ye puissance ye puissance min ka bon n'a dogolen bɛ adamadennin kɔnɔ ale min ni maa si t'a dɔn fo n'a kɛra hami batigiw ye ani ala ka walijubaw ye ani diɲɛ maaba dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u tɛ walijuya yɛrɛ kɔnɔ mɛ u bɛ wuli ka nin ka
ni ɲɛɲini k'a ɲɛɲini f'u bɛ nɔ bɔ a la philosophe n'a ɲɔgɔn u bɛ kabako kow kɛmɛ ala dɔnbagabaw olu de bɛ o puissance in dɔn nka puissance in bɛ baara cogo di tusta amalu bi kasrati zikri a bɛ baara ni ala kofɔli ye ka caya i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na ala kofɔ in de bɛ ale ɲɛnamaya k'a to a ka fanga sɔrɔ farisogo in kan a ka se ka fanga sɔrɔ nin dingɔ kan ka fanga sɔrɔ hakili ni dusukun ninnu bɛɛ kan ka se k'a ka place sɔrɔ min b'a jɛ o ka kɛ k'a da parce que ale b'i la yen fɛn dɔw de bɛ k'ale jɛ fɛn dɔw fana faralen b'a kan min t'a dɔ ye f'i ka gɛrɛ a dɔnbaga la o k'a f'i ye nin de faralen b'a kan min t'a dɔ ye i b'o bɛɛ kɛlɛ nin de b'a jɛ i b'o bɛɛ sama ka fara a kan a banna e kelen b'i n'a fɔ maa miliyari i kelen bɛ ten fɛn min tɛ se ka ɲɛnabɔ f'i ka avion ta ka taa Amérique i b'i sigilen to i b'a ɲɛnabɔ Amérique o y'i kelen k'a dɔn puissance min b'i la i y'a dɔn i b'a ye n'a dayɛlɛla i ye a ɲɛ 40 ma mɔgɔw bɛ kabakobaw de y'i la jamana wɛrɛw k'a bɛ kɛ réalité yɛrɛ bolo o y'ale dɔnni de ale bɛ adamaden na yen ala ka maa ɲumanw de b'a dɔn a bɛ baara ni mun ye ala ko fɔ ani ala wele ani ala batobaw nka ala bato jumɛn ala bato ci wulu in tɛ dɛ ka ala bato a bato cogo ɲuman k'a ɲɛɲini k'a dɔn an bɛna commencer ka min walawala ani seli kɛli k'a caya wa qiyamil layli ani su jɔliw k'a caya wa ghayrihi min al a'mali ruhiyya ani nin ka baara caman wɛrɛw sun b'a la sun b'i dɛmɛ ka farisogo fanga dɔgɔya farisogo fanga dɔgɔyali kɔrɔ farisogo n'a ka nɛgɛw de bɛ ɲɔgɔn na sunɔgɔ dumuni cɛnimusoyaw lafiyaw climatiseurs ka taa badaw la ka taa piscines na lafiyaw ale b'o dɔrɔn de fɛ a b'o de jigin kunna dɔrɔn jismanw boissons pommes lemuruba ninnu sɛ wɔrɔtilen ninnu zamɛw ani sagasogow burusetu a banna parce que puissance fila min b'i la dɛ f'e de k'a lajɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ min bɛ laban i k'o labaara min dogolen bɛ dɛ n'o o labaarali de tɛ taa tɔɔrɔ kɔ parce que ale bɛ kɔngɔ ɲini i fɛ a bɛ sunɔgɔbaliya ɲini i fɛ a bɛ jiba min a b'i bali ka bɔ o ma ale b'a ɲini fɛ e ka su jɔ ala ye i k'i ɲɛ bɔ walimusow kan mɔgɔ kɔrɔ fɔ i k'o ye k'o to yen ala ko ta fan o fan e k'i yɔrɔ janya ka bɔ a bɛɛ la i k'i yɛrɛ vide ka bɔ nagasi mankutu maaniya mankutu o de ye ninnu ye dumuniba kɛ ninnu o ye nagasi mankutu de jiba ninnu lafiyaw pisiniw ani baroba ka yaalaw baro langolo ni janga yɛlɛko fɛn kirikara ninnu jouemuw ni cigarette miw a n'a boîte la taga a bɛɛ fɛn fɛn bɛ jate ni dingɛ o bɛɛ ye maaniya ale b'i lajigi de fɛn fila de bɛ yen ala y'a fila bɛɛ danga de baganw adamadenw mɛlɛkɛw n'i donna baganw kɔnɔ i bɛ baganw ye de bagan b'a nɛgɛ dɔrɔn de nɔfɛ bagan b'a nɛgɛ dɔrɔn de kɔ o de kama i b'ulu ye cɛnimusoya ko wagati t'u t'a la maaw ɲɛ b'an na o t'a la u bɛ den bɛ commencer ka kɔrɔ dɔrɔn a b'a daminɛ dumuni bɛ kɛ fan o fɛ ka taa ten a kunkolo bugulen bɛ ka taa ten dɔrɔn k'i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin sira in minɛ i bɛ kɛ nin ɲɔgɔn de sitanɛ bolo e bɛ kɛ ballon de ye ballontannaw bɛ ballon tan cogo min e fana bɛ kɛ sitanɛ ka ballon in ten a tɛ pressé i ma yɛrɛ n'a mɔgɔ bɛ ka bi don a b'i tan ka bila jɔ kɔnɔ n'a b'a fɛ ka pasi kɛ boîte min a b'i tan ka taa boîte min a bɛ ten a bɛ images bila i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn a banna o y'a selen kan o ye maaniya mankutu o ye farisogo ka mankutu ye k'i k'o bɛɛ olu bɛɛ de bɛ e la yen o t'i dɔ ye i dɔ tɛ a bɛɛ b'i la nka e yɛrɛ dɔ tɛ f'i k'o de fɔ adamaden dɔ tɛ o ye baganw ta de o ye baganya yɔrɔ de ala y'i dan nin ka fɛn dɔw de bila e la k'e de k'i cɛsiri ka nin bɛɛ kɛlɛ ka kɛ i yɛrɛ ye ka kɛ ala jɔn dafalen o kɛlɛ in dɛ f'i ka nin bɛɛ de kɛlɛ o la minnu b'i jɛ sisan o ye nɔɔrɔw ye i ka labɛn ka ala ka mawahibu kɔnɔ ala ka sɔnnibaw a ka hinɛya sɔnniw a ka nɔɔrɔbaw olu tɛ se ka na e ma fiyewu kan a bɛ munumunu na i dala su ni tile nka donyɔrɔ tɛ yen ala ka hinɛ ala ka mawahibu bɛ munumunu na an bɛɛ dala su ani tile nka donyɔrɔ tɛ yen parce que i fan bɛɛ datugulen bɛ i bɛ kaso juguba de kɔnɔ f'e de ka nin yɔrɔ ninnu ci ba ye ala ka mawahibu bɛ commencer ka don a bɛ don ka don fo k'i dafa a faamuyala voilà ko i ka bato bɛɛ kɛ ni dusukun ka sira ye ani hakili ani ni nka nin ti ɲa f'a k'a sɔrɔ ba'ada tahsilil ma'arifa a k'a sɔrɔ i ye ala ɲini ka ala dɔn wa ilmi seyri wa suluki ani dɔnni min bɛ wele ko taama min n'i b'o ta ka taa ala ma suluku i bɛ tagali min kɛ ka taa ala ba in ma
an da laka kuma ka jigiyoro ahwalu be makamatu be waridatu be manazilu be waridatu be al ahwal wal makamat wal manazilu wal waridatu ni fenunu munun bin nana imai kanin be don kata ni nga yelema an nafsul amara bisu النفس اللوامة نفس المطمئنة نفس الرادية نفس المردية أبو يلما منونجا كتا كتا إكان يمبردو لبي إتابو منا وعلى تقو بالدين وكولو بفي فوق يدفع أو دي بقول السير والسلوك عند أهل منزلة الإحسان ما نما يا بوندا موفي من دونين بيجي منون بي ما نما يا بوندا لا سلامولا كرا الدين كلام بارتي سبا الإسلام silamaya bunda al-iman limanya bunda al-ihsan manyumaya bunda manyumaya bunda de nisrangi afamiyala inshallah si samba laje am ko masaka du anga temu yako ala ko fo connection ha an kuma na damene la ka fo nanga kuma zikru ni duwuka tagabolo saban figa ni ngado az-zakiru az-zikru wal mazkuru ad-da'i ad-du'a wal mad'u ko rajime az-zakiru zikru kebaga الذكر ابن الذكر منجه المذكور ابن لك من كفر الدعاء الداء دعاء كبغى والدعاء انا ابن الدعاء منجه والمدعو انا بالك انا ابن من ولي ni fen saban hakilla chaman forala si samina kuma saka do jume kuno azakiru zikru kebaga mangutu jume ni jume de kan dafa ila sananga si zikru yana ni alama ala batula minga gelena be والمطلوب منهما من ينبه الذاكر والدائي دوك بغا أني على كوف بغا ينفع ودي الطهارة البدن فلا الجميع يفرسوا إنك السميع الله أكبر دا كنا نوك السميع كنا كنا عليكم مسراكا مندونك سلواتي كيلون كيلو سنة شعبا فوق كتاو دا بروشي أكو بروشي تاكاودو وانا ما كجسوتا الطهارة البدن فرسوا السنيالي لي فرسوا السنيالي fini be do okono kiki farsugo sanuya ka jeya sanuya keneganta ana dugule jime ikay dusukun fere beke mado jubiya kana sura ko alni mado jubiya bina kono dro a okipe ni fewre ni ala ko do sigatala ubi minga jugu shidane ma be ne hakilna mi de au contraire ke ka kumbe na siza ka fo karsa e oduna yere ziguru kerola e ma jete mi ne ek meni sigoro ina donc ya wuli ka buru be donna donc i fin ese ko roten ngono kanye shima akumbe dore ka e ba kumbe ni jime akumbe dore ka ke ni ya ka ma da ba ko no te mu wala akumbe na contraire ibi kuma yere fedi shitane de bena abi shitane be kuma miseni fli joli sira fe patay du sukun parce que aba fli wati mina fina aba soro alibi e masi noro bisa bali bi shitane place be voilà abi wuli ka job beke toujours nana mi do reke ga kumbe nana mi do reke ga kumbe nana mi do reke ga kumbe kana son fiyo minga jugo miri jugo dusukun sanuya pew ka bo uma o ko fe ga farsugo sanuya ka seldi taka dafa jeneba nogo kana sorila seldi nogo kana sorila iga fini fana nogo kana sorala nogo min bi bali ka seli farsugo beti kunsigi beti iki da kono na sanuya ka kasadiya o ko fe wal mahalli ali bin azguru ke yoromina ladabu ka sore alni mami nana ki soro ala batula alni fema fa ba do fo karsa bi ala ko fodi iki sigi ganya shi koroma iki concentré ganya shi koroma sel tapi ka blakanye yoro ka organiser ka donga fo ni ala batu yoro ka organiser kanye kana fo fli fambe ba fo yoro langulunti ibi shi yoro glanga nya katimi ga ala batu yoro ka ube ga solo mo mana do ko no parce ni mo gonna mo bi o glanno kanye ma ala batu yoro ti kana so ga keti ala batu yoro ka glanga nya iba fo dungodo ala bin nadi fu ga yoro glanga nya ka ala kumbe ka ala batu si yoro ka sanu ya kanye fe sanu mo dama ka soro fe kasadu mo ni dono dono ali mo mi ramana dondura ka sandi ga fo aya ala batu yoro ni iseko dama irala nam at-tatayyib bil itri ki yara kasad yani parfum kasadu mai awul bukhuri wal mawsulan kasadu mai istiqbalu al qibla iki shin koroma at-tasawwuku li izalati bakhr al fammi iki dabrushi wala saka da kasawtike wa dhikru al haqiqi ningofe zikru min mawala ko zikru tiye nam yakunu bil lisani wal janani wal aqli abeke ninne ani dusukun ani haklidi sensiba
fa poyi sababbe ka so esiglina nengun Naam. de be to ka zikuru fo ale be mangan fo o mangan mi na be ko fo de o koro be ka dusukun kono koro mi be ka dusukun kono de ala ye min fo ko ka o be soro hakili ko nengun ba fo la ilaha illallah o la ilaha illallah dangani ya be dusukun indi ko hakili de ba cendigiya ma fuiti c'était e jinay c'était adama denye c'était fuiti siga fuyi ken ala bante o de be munumunu hakili ko Allahu akbar. sangolo yi fuyi dugolo yi fuyi fembe yi fuyi ala kile de tiye o de be munumunu hakili ko ni fen saba de bitanyo fe ni ko subhanallahi sanuya be ala banye ala be dusukun de fle subhanallahi be sanuya be ala banye hakili kono abe ga munumunu sanuya be ala ye kabone ga do jabi baliyama Allahu akbar. sanuya bi ala ye kabone lame baliyama sanuya bi ala ye kabone lablalima sanuya bi ala ye ala mogo be kule je masawla buso kuma te ala me je masawda ala munyu ke masawi sanuya bi ala ye ka foko ala tini ga do jabi fo dangani ya rabbi ne la ka fo do jabi la ka ba fi rabbi ne fo fiyen sumani bi duika Allahu akbar. fiyen sumani bi duika wali ma ala do jabi tamashaw bi to mo dala ke ba fo fen no be ka kala ga kitike kono na shinshi iba sande te kono bi kingi wali ma fiyen sumani babina wali ma ere dron yakinu bi nayman net ka fo do jabi ou be kashi bi nayman o tamashin dama na mawbi mais fu concentration da fo nga ke kinyetu ga koroble dusko ya allah ya rahman ya allah ya rahman ya allah ya to komande masamina mi sangolo da ka dugolo da ka koron da ka klebida ka jinaw da ka melekew da ka shubaw da ka manyumu da fen jugu fen be ala dia beda fen ma fen be ala dia beda ala mini dan fen be bi nyongo fe min ni fuyi to ti clean to komanti masamina ibala ko di allah be ka fo de imagination ni be kana ala ka bunyo di bina yusabbihu ar-ra'du bihamdihi sam prembe sira ka kule ni masamin kofoni Allah wal malaikatu min khifatihi malakau bi kule ni masamin yesranye ni ala to ko fora ka ba malakau jabe wulidi inye bi sambare nga bi bolowina la yesranye du aka subhanallahi fodi sambare me mangay me masamin kosmana abaga ala de kosma sanu ya biye anaka ala kosma kan fembe bi ala kosma ala ko ni tado yini naka ala kosma bagaw nuga ala kosma sangolo naka ala kosma dugolo naka ala kosma fem be ka be mouvement ke ala nyemunu ngla abebe ala kosma sigatal awni tado iso na imaso bi ala kosma nengu dusukun hakli nengu dusukun hakli ni sabati dafa fiu fa ka so ibe ga min fo yodo sigatal ebe ka ala woni ni jume rabbana ighfir lana akora yimuni amma ya fa'ama o kora jume ne jonde setinye dabali tinye nogolinu ali siningo ndado dan fen be kafsani o la ala mbi delika ya fama e de masai e de se masai e fen fen ka de bi siga bekenna e de ne da o la ala mbi delika ya fama o jonya dafani nga kay ala ka bunya babu awadangani aka soro hakli kono ka fo me ka masani mai ne deli mingo kul ya ibadiy alladhina asrafu muhammad afonga jonye jomunu asrafu nuye dandeme wali bawke ala dona do ko dandeme wali baw asugu be bala fona kera ali bulison ni tubila ka ba abe dandeme wali baw munu ni ala kuta bawke mi yere be hakli yere dépasser afuye la taqnatu min rahmatillah aw kana jigitige fiu ka boni ala ka nemo ko nyeni ngalati ya famma no nani kuno do ora ka jugu ka tema jurumunka kaw kono bla aw kuna fiu décision tay ka tubi ka boala pew ikam wele bi jabi Allahu akbar rahman la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an kanga do nga fo ala de be jurumum be yafa Allahu akbar ala de be jurumum be yafa nani tubi la ka boala pew ijigida ala kan nemo nga bi ka jurumum yafa o imagination ngana wati sina insha Allah ni alay samedi na tajirana walanda to ala ko fo munition ambo wala amma ni ala fesi ala bayin fesi gimi na yake ala ka ke ala sago sigi amin ala ka kenye ala ka giyan soroli ka kanye ala ka noro soroli ka kanye ala ka nun soroli amin ka ni ala bayin fe alibi ala ka ngashegu ba ala ka shija ani kenya da amin noro mini ala ya khalifa la noro ala ka bugu amin ala ka jidi ala ka kalandembe jidi noro bayina ala ka so
ala ka jɔnɲumanw dɔɔni na ala k'an sɔn ala jɔnya la o la an bɛ hizbu dayimu kɛnɛ kan Sheikh Yakubu Dukure ka kalandenw sigi min bɛ kɛ ala dɔn kan sigi min bɛ kɛ ala bɔtocogo ɲuman kan an b'a laban ni ala kofɔw ye qul ud'u llaha aw ud'u rrahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ya Allah ya Rahman 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 ya Allah kun 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 Allah ya Allah kun 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 Bismillah 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 kun Allah Bismillah kun Bismillah kun Bismillah kun Allah Bismillah kun Bismillah kun Bismillah kun Bismillah kun Bismillah kun Allah Bismillah kun 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 Allah Bismillah kun Allah Bismillah kun Allah Bismillah kun Allah Bismillah kun Bismillah kun Bismillah kun Bismillah kun
بسم الله كن بسم الله كن يا 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 الله كن الله يا الله الله يا الله الله يا الله أجب لنا أمينا الله يا الله الله يا الله الله يا الله أجب لنا أمينا الله يا الله الله يا الله الله يا الله أجب لنا أمينا يا رب العالمين يا رب الأولين يا رب العالمين يا رب الأولين يا رب الآخرين ندعوك دارئين فكلنا عبيد لله يا وحيد يا ربي يا حميد فكلنا معينا زدنا يا ربي علما وحكمة وفهما وجد يا ربي دوما على المستضعفين وهب لنا النجاح يا ربي والفلاح والأمن والصلاح يا رب العالمين رب ارحم الموتانا واغفر لهم مولانا أسكنهم الجنان يا خير راحمين نعوذ بالإله من شر خلق الله بالله بسم الله ندعو مستنصرين نعوذ بالإله من شر خلق الله بالله بسم الله ندعو مستنصرين نعوذ بالإله من شر خلق الله بالله بسم الله ندعو مستنصرين نعوذ بالإله من شر خلق الله بالله بسم الله ندعو مستنصرين نعوذ بالإله من شر خلق الله بالله بسم الله ندعو مستنصرين حمدا لله ربي شكرا لله ربي سبحان الله ربي مجيب سائلين حمدا لله ربي شكرا لله ربي سبحان الله ربي مجيب سائلين وسليا معيني وسلم كل عيني على النبي ديني والآل أجمعين وسليا معيني وسلم كل عيني على النبي ديني والآل أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أماننا على بين في دوام من بركة كسري من بركة أبرجنا النور على كذكرنا كديما أبرجنا النور كدي شيخ بما شيخ يعقوب دكرنا كديما كدي كلا نعلن نعلن بما كان بي على كديون سرلي على كان دسكون نور أماننا على في كديما على في على بتوجون يمان بكد على بتو دمني على بين في أكيد دم بتوجون يمان أكيد دم ولا يمان دون تجون يمان أكيد دم كوفا تجون يمان أكني لبلا يربونه يبو على ديني على دلي على فتمة داموني على بنفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ني أنغسري نلا سناما ني بتاباني أمد دورك شغو بركة لا دلي كامون دي أما ala ka kɛ an bɛ lajɛlen nafalan ye diɲɛ ani lahara ala ka kɛ ka an bɛ lajɛlen dɛmɛ an ka alabato kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago bɛ segu la ɲininkali wɛrɛw la nin tɛmu in kan ni diinɛ yɛrɛ kɔnɔna la ɲininkali minnu bɛ kɛ an bolo i bɛ se k'a wele a ka telefɔni nimero la o de ye 69 66 99 11 an bɛ segin a kan 69 66 99
11. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.